اور طاقت کی خاموش زبان۔ اس شہر کی سب سے اونچی عمارت کے سب سے اوپر والے فلور پر ایک آدمی اکیلا کھڑا تھا۔ اس کا نام مائیکل تھا۔ لوگ اسے مختلف ناموں سے جانتے تھے۔ کوئی اسے ارب پتی کہتا، کوئی کاروباری بادشاہ، اور جو سچ جانتے تھے وہ اسے مافیا کا سایہ کہتے تھے۔ مائیکل کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں: دولت، اختیار، خوف، عزت۔ مگر ایک چیز اس کی زندگی سے غائب تھی: سکون۔ ہر رات وہ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا نیچے شہر کو دیکھتا۔ ہزاروں زندگیاں چل رہی ہوتی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی چیخ رہی ہوتی۔ وہ خود سے سوال کرتا، اگر میرے پاس سب کچھ ہے تو پھر یہ خالی پن کیوں؟ ایک صبح معمول سے ہٹ کر تھی۔ مائیکل کی گاڑی شہر کے اس حصے میں آ گئی جہاں وہ کبھی نہیں آتا تھا۔ یہ علاقہ سادہ تھا، خاموش تھا۔ نہ اونچی عمارتیں، نہ قیمتی دکانیں، بس ایک فٹ پاتھ، چند لوگ، اور ایک پرانی سی کافی کی ریڑھی۔ ریڑھی کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سادہ لباس، بال کھلے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی۔ اس کا نام سارا تھا۔ مائیکل نے گاڑی رکوائی۔ اس کے باڈی گارڈ حیران تھے، لیکن وہ خود گاڑی سے اترا۔ اس نے کافی مانگی۔ سارا نے اسے دیکھا، نہ خوف، نہ حیرت، نہ چاپلوسی۔ بس بولی، پیسے پورے ہوں تو کافی ملے گی، یہاں نام نہیں چلتے۔ مائیکل ساکت رہ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے اس کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ اس دن وہ خاموشی سے کافی لے کر چلا گیا، مگر اس کے دل میں کچھ رہ گیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر اس کے بعد بھی۔ کبھی زیادہ پیسے دیتا، سارا واپس کر دیتی۔ ایک دن مائیکل نے پوچھا، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معلوم ہے، لیکن مجھے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں، یہ نہیں کہ آپ کون ہیں۔ یہ الفاظ مائیکل کے دل میں اتر گئے۔ وقت گزرتا گیا، وہ باتیں کرنے لگے۔ سارا نے بتایا کہ وہ یتیم ہے، ماں باپ ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ زندگی آسان نہیں تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ مائیکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت کے بغیر بھی کوئی مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایک شام مائیکل نے کہا، میں اچھا آدمی نہیں ہوں سارا، میرا ماضی سیاہ ہے۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ماضی سے محبت نہیں کرتی، میں حال دیکھتی ہوں اور مستقبل کی امید رکھتی ہوں۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے مائیکل کی دنیا بدل دی، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کے لیے بدلیے، میرے لیے نہیں۔ اسی دن سے مائیکل نے بدلنا شروع کیا۔ اس نے خون سے جڑے سودے بند کیے، غلط کاروبار ختم کیے، اپنی دولت کو صاف راستوں پر لگایا، اسکول بنوائے، یتیم بچوں کی مدد کی، غریب علاقوں کو سنوارا۔ وہ اب بھی امیر تھا، طاقتور تھا، لیکن خوف کی جگہ عزت لینے لگا تھا۔ سارا سب دیکھ رہی تھی، خاموشی سے۔ رفتہ رفتہ اس کا دل نرم ہونے لگا۔ وہ مائیکل کو اب ایک مافیا نہیں، ایک انسان کے طور پر دیکھنے لگی۔ ایک دن وہی فٹ پاتھ، وہی کافی کی ریڑھی۔ مائیکل آیا، بغیر گاڑی، بغیر محافظ۔ اس نے سادہ انداز میں کہا، آج میرے پاس دولت کی نمائش نہیں، بس سچ ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گی؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ان کی شادی سادہ تھی، نہ محل، نہ شور۔ وہیں جہاں کہانی شروع ہوئی تھی، کافی کی خوشبو میں، ایک ماسیا ارب پتی ایک اچھا انسان بن گیا۔ یہ سفر بس ایک عام یونیورسٹی ٹرپ لگ رہا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگل صرف درختوں اور مٹی کا نہیں، بلکہ پرانی لعنتوں اور بھوکی روحوں کا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی طالبات اپنی 2 ٹیچرز کے ساتھ سائنس کے سبجیکٹ کے لیے جنگل میں کیمپنگ پر آئے۔ بس کے اندر قہقہے، موبائل کیمروں کی آوازیں اور موسیقی چل رہی تھی۔
लेकिन जैसे जैसे बस जंगल के अंदर दाखिल हुई नेटवर्क गायब हो गया और हवा में एक अजीब सी नमी और बोझलपन आ गया। दरख्त इतने घने थे कि दिन के वक्त भी रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। मारिया, किंजा और फातिमा तीनों साथ बैठी थी। कुंजे खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। फातिमा बार बार सुभान अल्लाह पढ़ रही थी, हालांकि वो खुद नहीं जानती थी क्यों। और मारिया, वो मुस्कुरा रही थी जैसे ये जंगल इसे पिला रहा हो। कैंप एक पुराने लकड़ी के केबन में लगाया गया। केबन के दरवाजे चरचराते थे, दीवारों पर पुरानी खराशें थीं और अंदर दाखिल होते ही एक बोसीदा सी बो आ रही थी। टीचर्स ने सबको इकट्ठा करके सख्ती से कहा कि कोई भी लाल की रात के वक्त अकेले जंगल में नहीं जाएगी। सब ने हाँ की, मगर मारिया ने नजरें चुरा ली। पहली रात आग जलाई गई। शुरू में माहौल नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाजें बदलने लगी। कहीं दूर से टहनी टूटने की आवाज, कहीं कदमों की चाक, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई आहिस्ता आवाज में नाम ले रहा हो। उनिजा ने आहिस्ता से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मारिया ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन रिसर्च के दौरान तीनों लड़कियां रास्ते से थोड़ा हट गईं। जैसे ही वो घने दरख्तों के बीच दाखिल हुई, हवा ठंडी हो गई। अचानक उनके सामने एक बहुत पुराना दरख्त आया, इस कदम मोटा के जैसे सदियों से वहीं खड़ा हो। और उस पर इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां लटक रही थी। कुछ खोपड़ियों के दांत अभी भी जुड़े हुए थे और जमीन पर गोल दायरे और अजीब निशान बने थे। फातिमा की चीख निकल गई। कुंजे पीछे हट गई, लेकिन मारिया आगे बढ़ी। इसने एक खोपड़ी को हाथ लगाया और हंसते हुए कहा, अगर वाकई कोई है तो सामने आओ, छप क्यों रहे हो। अचानक हुआ बिल्कुल रुक गई। दरख्तों की सरसराहट बंद हो गई और खोपड़ी की आंखों से काला सा माय बहने लगा। इसी लम्हे तीनों को लगा जैसे जंगल सांस ले रहा हो। वो भागती हुई केबन वापस आई, मगर मारिया के चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि अजीब सी तसल्ली थी। उसी रात आधी रात के वक्त मारिया नींद में उठ बैठी। इसकी आंखें गिली थी मगर खाली। वो नंगे पांव केबन से निकली और जंगल में चली गई। किसी ने इसे नहीं देखा, सिवाय कुंजे के, जिसने खिड़की से इसे जाते देखा, मगर आवाज जैसे गिले में अटक गई। जब मारिया वापस आई तो इसकी सांस भारी थी, इसके जिस्म से मिट्टी की बो आ रही थी और उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे। आधी रात के बाद अचानक फातिमा की आंखें खिली। इसके गिले पर किसी के हाथ थे। वो सांस नहीं ले पा रही थी। मारिया इसके ऊपर झुकी हुई थी, इसकी आंखें सियाह और आवाज सरगोशी जैसी। खामोश, बस खामोश। कुंजे चीख कर जागी, फौरन मारिया पर झपटी। इसके हाथ फातिमा के गिले से हटाने की कोशिश की। कमरे में अचानक शदीद सर्दी फैल गई, दीवारों पर खराशें बनने लगे और लाइट बार बार जल बुझ रही थी। फातिमा रोते हुए आयत पढ़ने लगी। काफी देर बाद मारिया झटके से पीछे हटी और जमीन पर बेहोश गिर गई। सुबह कुंजे और फातिमा ने सब कुछ टीचर को बता दिया। टीचर का चेहरा सफेद पड़ गया। इसने कहा, ये आम बीमारी नहीं बल्कि सिहर और जन्नत का मामला लगता है। इसने कहा कि वो खुद इलाज नहीं कर सकती, मगर वो शहर से एक ऐसे आदमी को बुलाने की कोशिश करेगी जो ये सब जानता। मगर फोन बिल्कुल डेड था। टीचर केबन से बाहर निकली तो देखा कि जिस रास्ते से वो आए थे वो दरख्तों और टूटे हुए तनों से मुकम्मल बंद हो चुका था, जैसे जंगल ने खुद रास्ता बंद कर लिया हो। कई घंटे कोशिश की गई मगर कोई रास्ता ना खुला। रात होते ही हालात मजीद खराब हो गए। मारिया चीखने लगी, कहती थी कोई उसके अंदर बात कर रहा है, कोई इसे वापस बुला रहा है। इसके जिस्म पर सियाह निशान बनने लगे और वो आईने में खुद से बातें करने लगी। टीचर ने रोते हुए कहा, जब तक ये लड़की यहाँ है कोई मदद नहीं आ सकती। इस आखिरी रात तूफान आया, बारिश, बिजली और चीखों की आवाजें। मारिया खड़ी हुई, इसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। मैंने खुद बुलाया था, अब मैं ही कीमत हूँ। एक जोरदार चीख के साथ मारिया अंधेरे में खींच ली गई। अगली सुबह जंगल खामोश था, रास्ता साफ था, नेटवर्क वापस आ चुका था, लेकिन मारिया कभी वापस नहीं आई और सबको ये बात समझ आ गई। कुछ लनतें मदद आने से पहले कुर्बानी मांगती है।
exclusive prices. Download the free Booking.com app today. بعد الافطار الكل موجود، الشاي موزون لونه معقود، يا اخوي عبد الله السالفه طول والوناسه مكمله. Your Ramadan gatherings need perfect taste, and if it's perfect, it's Lipton. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी क्यों होती हैं जहां कदम रखते ही दिल घबराने लगता है, हवा का शोर भी आवाजें लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया की उन 5 जगहों पर जिन्हें लोग सिर्फ खाली इमारतें नहीं बल्कि जिंदा खौफ कहते हैं। ये वो मकामात हैं जहां सैकड़ों लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रूहें देखी, किसी को चलते देखा, किसी ने चीखें सुनी और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उन जगहों से कभी नॉर्मल हालत में वापस नहीं आए। हमारी ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, लंदन के बीचों बीच वाक़े एक तारीखी किले से जिसे दुनिया टावर ऑफ लंदन के नाम से जानती है। ये किला देखने में जितना खूबसूरत है अंदर से इतना ही खौफनाक। सदियों पहले यहाँ बादशाहों के हुक्म पर कैदियों के सर कलम किए जाते थे। इनमें सबसे मशहूर नाम क्वीन एन बोलेन का है। कहा जाता है कि जब उनका सर काटा गया तो उनकी रूह ने सुकून कबूल नहीं किया। आज भी रात के वक्त गार्ड्स दावा करते हैं कि उन्होंने एक औरत को बगैर सर के किले के सहन में चलते देखा। कभी अचानक सर्द हवा का झोंका आता है, कभी किसी के कान में सरगोशी होती है और बाज औकात जंजीरों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई गार्ड्स खौफ के मारे अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और कुछ ने तो किस्म खा ली कि वो दोबारा इस किले में रात नहीं गुजारेंगे। अब हम चलते हैं अमेरिका की तरफ, कोलोराडो में वाक़ स्टैनली होटल की तरफ। ये होटल बाहर से एक आम लग्जरी होटल लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा खौफ आज भी जिंदा है। मशहूर राइटर स्टीवन किंग ने यहीं क़याम किया था और कहा जाता है कि इसी होटल में उन्होंने अपनी मशहूर हॉरर कहानी द शाइनिंग लिखी। मेहमान अक्सर कहते हैं कि खाली कमरों में बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, पियानो खुद ब खुद बजने लगता है, दरवाजे खुद खुलते और बंद होते हैं। एक खातून ने बताया कि वो रात को सो रही थी कि किसी ने कंबल खींच लिया, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। होटल का अमला मानता है कि कुछ कमरे ऐसे हैं जहां वो अकेले जाने से भी डरते हैं। अब हम पहुंचते हैं जापान के एक जंगल में जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, फॉरेस्ट, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल माउंट फूजी के करीब वाक़ है और कहा जाता है कि यहाँ हजारों लोग खुदकुशी कर चुके हैं। जंगल के अंदर दाखिल होते ही मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाता है, कंपास काम करना छोड़ देता है और अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग कहते हैं कि उन्हें दरख्तों के पीछे साए नजर आते हैं, कोई नाम लेकर बुलाता है, बाज औकात किसी के पीछे कदमों की आवाज आती है, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता। जापान के मकामी लोग मानते हैं कि ये जंगल भटकती हुई रूहों से भरा हुआ है जो जिंदा इंसानों को भी अपने साथ रोक लेती है। अब कहानी हमें ले जाती है एशिया के एक और खौफनाक मकाम की तरफ, भारत में वाक़ फोर्ट। भारत की हुकूमत ने खुद इस किले में रात के वक्त दाखिला गैर कानूनी करार दे रखा है। कहा जाता है कि एक जादूगर ने इस किले की शहजादी से जबरदस्ती मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो उसने पूरे किले पर बद्दुआ दे दी। इसके बाद ये किला वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, यहाँ अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के चलने की, किसी के हंसने की और कभी किसी औरत के चीखने की आवाज। जो लोग रात में छपकर यहाँ दाखिल हुए उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, किसी ने बाल खींचे और कुछ लोग तो खौफ से बेहोश हो गए। और अब आखिर में हम पहुंचते हैं दुनिया की शायद सबसे खौफनाक जगह पर, मेक्सिको की एक जजीरे पर वाक़ आइलैंड ऑफ द डॉल्स। ये जगह देखने में ही इतनी डरावनी है कि इंसान का दिल बैठ जाता है। पूरा जजीरा सैकड़ों टूटी फूटी गुड़ियाओं से भरा हुआ है। उन गुड़ियाओं की आंखें खाली हैं, कुछ के हाथ टूटे हुए हैं, कुछ दरख्तों से लटकी हुई है। कहा जाता है कि एक शख्स ने यहाँ एक बच्ची को डूबते देखा और इसे बचा ना सका। इसके बाद वो शख्स इस बच्ची की रूह को खुश करने के लिए गुड़ियां लटकाता रहा, लेकिन वक्त के साथ इसका दिमाग खराब हो गया। लोग कहते हैं कि रात के वक्त ये गुड़ियां आंखें झपकती हैं, सर घुमाती हैं और कभी कभी हंसती भी हैं। यहाँ आने वाले सयाहों ने दावा किया कि उन्होंने गुड़ियाओं को हरकत करते देखा और कुछ ने तो साफ कहा कि उन्हें लगा जैसे जजीरा सांस ले रहा हो।
ये थी दुनिया की वो 5 जगहें जहां खौफ सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अब सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी एक जगह जाने की हिम्मत करेंगे? आप फिर सिर्फ ये वीडियो देखकर ही दिल काफी तेज धड़क रहा है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खौफनाक जगह कौन सी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। मैं कभी भी भूतों और मावराई चीजों पर यकीन नहीं करती थी। मेरी जिंदगी अस्पताल, नाइट शिफ्ट, दवाओं की खुशबू और मशीनों की आवाजों तक महदूद थी। मेरा नाम सारा था, उम्र 25 साल और मैं एक पुराने सरकारी अस्पताल में नर्स थी। ये अस्पताल शहर के किनारे वाक़ था और रात के वक्त उसकी खामोशी दिल पर अजीब सा बोझ डाल देती थी। अस्पताल में एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनकर ही अमले के चेहरों के रंग बदल जाते थे। यूनिट 6। सरकारी तौर पर ये यूनिट बंद था। न कोई मरीज, न कोई ड्यूटी, न वहां जाने की कोई वजह। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी नाइट शिफ्ट अक्सर इसी यूनिट के करीब लगा दी जाती थी। एक रात जब घड़ी ने 2:17 दिखाए, अचानक मरीज की कॉल बेल बज उठी। वो आवाज पूरी मंजिल में गूंज गई। मैंने मॉनिटर की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कॉल यूनिट 6, कमरा 613 से आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये जरूर सिस्टम की कोई खराबी होगी, मगर जब बेल दोबारा बजी, इस बार ज्यादा तेज और बेचैन, तो मुझे जाना ही पड़ा। मैं टार्च हाथ में लेकर नीचे की तरफ चल दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, रोशनी मध्यम होती गई और हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। यूनिट 6 का दरवाजा खुला हुआ था, हालांकि मुझे याद था कि वो हमेशा बंद रहता है। अंदर बेड्स पर पीली चादरें पड़ी थी और मशीनें अजीब तौर पर चल रही थी, हालांकि इस यूनिट में बिजली भी नहीं थी। फिर मुझे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। आवाज कमरा 613 से आ रही थी। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे के अंदर एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। इसका रंग बहुत फीका था और आंखें खुली हुई छत को घोर रही थी। इसने मेरी तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोली, तुम आ गई हो, नर्स। मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सारा। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैंने कहा, ये मुमकिन नहीं, मेरा नाम भी सारा है। इसने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता से चादर हटाए और इस लम्हे मेरी सांस रुक गई। इसके पांव मौजूद ही नहीं थे। खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैं चीख भी ना सकी। मैं कमरे से बाहर भागी, अंधी राहदारियों में दौड़ती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अस्पताल की सबसे पुरानी नर्स से यूनिट 6 के बारे में पूछा। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसने धीमी आवाज में बताया कि 10 साल पहले एक नर्स थी, उसका नाम भी सारा था। एक रात यूनिट 6 में आग लग गई थी और उसके बाद वो नर्स कभी नहीं मिली। इसकी लाश भी कभी नहीं मिली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कमरा 613 की मरीजा? इसने सर हिलाकर कहा, कोई मरीजा नहीं थी, वो खुद ही थी। इसी दिन मैंने अस्पताल छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने इस्तीफा लिखा और नोटिस बोर्ड के पास से गुजरी। मेरा नाम अब भी वहां लिखा था। आखिरी ड्यूटी यूनिट 6 कमरा 613। डर के मारे में ऑफिस गई। मैनेजर ने मेरी फाइल खोली और हैरत से मुझे देखा। तुम यहाँ काम ही नहीं करती, उसने कहा। फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। एक पुरानी स्याह और सफेद तस्वीर थी। मेरी तस्वीर। नीचे लिखा था, नर्स सारा, यूनिट 6 में आग लगने से वफात। इसी लम्हे सब कुछ याद आ गया। आग, धुआं, चीखें और मैं, जो एक लाश को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी ही लाश को। अब मैं हर रात यहाँ होती हूँ, यूनिट 6 में, कमरा 613 में। जब भी कॉल बेल बजती है, मैं किसी और नर्स का इंतजार करती हूँ।
शायद इस बार कोई मुझे बचा ले। A beautiful young woman named Elena suddenly fell in love with a handsome man. Adrian, it wasn't planned, and it happened so quickly that she didn't even notice when her feelings began to grow. But her love was one-sided. She admired him from afar, keeping her feelings to herself. Every time she saw him, her heart raced. But she never had the courage to say a word. She thought he didn't know her at all, that she was invisible in his world. Days turned into weeks, and Alina lived with this quiet love inside her. She dreamed of him, wrote about him, and cherished the little moments when she could just watch him from a distance. To her, it was a secret she carried alone. Then one day, everything changed. By accident, Adrian discovered the feelings she had tried so hard to hide. Instead of being surprised, he smiled gently and told her that he had known all along, that from the very beginning, he was aware of her love. Alina was shocked. All this time she thought it was a secret, yet he had seen her heart clearly. In that moment, her one-sided love turned into something deeper, not because he finally knew, but because she realized she was never as invisible as she believed. نحن في لواكر ومنذ 100 عام كنا دائما نحب الخير، وبطريقتنا الخاصة لا نقبل إلا الإتقان، ونريد أن تتم الأمور بالطريقة الأمثل، ولا نحب التصنع لكن فقط طعم الطبيعة. وقد نبدو جادين بعض الأحيان، وبجهد أكبر كل شيء له طعم مختلف، مثل تورتينا من لواكر كريمية ومقرمشة لتستمتع بها. والآن تقديم الخير هو اختيار شجاع منذ عام 1925. لواكر، منبع الخير. في ليلة صيفية هادئة اجتمعت 4 فتيات في حديقة داخلية صغيرة وسط الحرم الجامعي. كن في سكن الطالبات سارة، ليلى، نور وشهد. الجو كان هادئا والجامعة شبه فارغة بسبب عطلة نهاية الأسبوع. جلست الفتيات على العشب يتبادلن القصص والروايات المخيفة. كانت هذه عادة عندهن، يتسلين برواية قصص عن الجن والعفاريت ويضحكن بعدها على من تخاف أولا. قالت ليلى بصوت خافت: فيه طابق مهجور في السكن، الطابق الرابع ما يدخله أحد. تقول الشائعات إنه مسكون. ضحكت سارة بسخرية: مسكون؟ دايما تقولون كذا، ولا مرة شفنا شيء؟ قاطعتها نور. أختي الكبيرة درست هنا قبل 5 سنين، وقالت إن بنتين نقلوا من السكن بسبب أشياء تصير بالليل، صراخ، همسات، مرايا تنكسر لحالها. قالت شهد بتحد: طيب ليه ما نروح نشوف الطابق المهجور؟ بس نشوف ونتأكد. ترددت نور بينما سارة وافقت بحماسة: خلاص بكرة نروح العصر، ما في أحد بالسكن وقتها. في اليوم التالي دخلت الفتيات من باب خلفي للسكن وصعدنا الدرج حتى وصلنا للطابق الرابع. كان الباب مواربا والغبار يغطي الأرض، لا يوجد إنارة، فقط ضوء الشمس الخافت من نافذة مكسورة. دخلنا ببطء، الجدران متشققة والجو بارد رغم حرارة الصيف. لاحظت ليلى أن المرايا في الممر مغطاة بقطع قماش أسود. قالت شهد: ليش مغطين المرايا؟ فجأة اهتزت إحدى الأبواب بقوة وكأن أحدا يركلها من الداخل. صرخت نور: يلا نرجع. لكن سارة اقتربت من الباب وفتحته ببطء. الظلام حالك. فجأة مر ظل أسود بسرعة أمامهم. تجمدت سارة مكانها ثم قالت بصوت غريب: هو هنا، شايفني؟ منذ تلك اللحظة تغيرت سارة. أصبحت تنعزل، لا تنام، تنظر في المرآة لساعات. بدأت تقول أشياء غريبة: في أحد معي بالغرفة، هو يحبني، ما يبغى أحد يقرب مني. زميلاتها لاحظن أن غرفتها تغلق من تلقاء نفسها وتسمع أصوات بكاء ليلا. شاهدة أقسمت أنها رأت سارة تتكلم مع شخص خفي وتبتسم وهي تحدق في زاوية فارغة. ليلى ماطرة، شاهدة ونور قررتا مواجهة سارة. دخلنا غرفتها فوجدناها جالسة أمام المرآة تهمس بكلمات غير مفهومة. قالت شهد: سارة، مع مين تتكلمين؟ فاستدارت سارة ببطء وابتسمت، لكن عيناها كانتا سوداوان بالكامل. أغلقت الباب خلفهن بقوة وانطفأ الضوء. صراخ، أصوات غريبة، ثم صمت.
في اليوم التالي اختفت سارة. قالت الإدارة إنها نقلت إلى مستشفى نفسي، لكن الفتيات عرفن الحقيقة. المرآة في غرفتها تحطمت فجأة بعد رحيلها، وظهر عليها أثر يد محترقة. منذ ذلك اليوم يقال إن كل من يجرؤ على دخول الطابق الرابع لا يعود كما كان. Taliban. Food, grocery, and more. Install it now. في عالم المال والسلطة، في مكان لا تحسب فيه القلوب بل تشترى، كان هناك رجل يدعى أليكس، ملياردير وزعيم أكبر منظمة مافيا في البلاد. الكل يخاف، رجال السياسة ينحنون له، والصحافة تكتفي بالهمس عند ذكر اسمه. لكن خلف كل هذا كان آدم يعيش في عزلة باردة، محاطا بكل شيء إلا الدفء. حتى جاء اليوم الذي تغير فيه كل شيء. في أحد الأحياء الشعبية كان يمر بسيارته الفاخرة، وهناك لمحها يارا، بنت فقيرة تبيع القهوة على الرصيف، لكن في عيونها شيء لم يره في قصور المافيا ولا حتى في أعين أغنى النساء: براءة، كبرياء، ونظرة لا تبالي به. نزل من سيارته، طلب قهوة، نظرت إليه وقالت بهدوء: إذا ما عندك فكة ما تاخد شيء. ابتسم لأول مرة منذ سنوات. هي لم تخف منه، لم تنبهر به. وهنا بدأت القصة. صار يزور المكان كل يوم، يشتري قهوة، يترك بقشيشا كبيرا، لكنها كانت ترده كل مرة. قال لها مرة: تدرين من أكون؟ ردت: أعرف، بس أنا ما أبيع نفسي لأي أحد مهما كان اسمه. كانت كلمتها مثل صفعة على وجهه. آدم، زعيم المافيا، يرفض، لكنه لم يغضب، بل للمرة الأولى شعر بأنه يريد أن يكون شخصا آخر، شخصا يستحق قلبها. حاول بكل الطرق، أرسل لها هدايا، رفضتها. عرض عليها مالا، احتقرت عرضه، لكن أكثر ما أعلمه أنها لم تكرهه، بل فقط لم تحبه. سألها ذات يوم: لو كنت شخصا آخر بعيد عن هذا العالم، هل كنت نظرت لي؟ قالت له: لما تكون حر من المال والدم تعال اسألني. ومن هنا بدأت معركته الحقيقية. ترك بعض أعماله، أبعد نفسه عن الدم والسلاح، بدأ يتبرع، يساعد، يبني مراكز للفقراء، مدارس للأطفال. الناس ما تصدق، قالوا أليكس تغير؟ مستحيل. لكن الحقيقة هو لم يكن يريد العالم أن يصدقه، كان يريد فقط أن تصدقه هي. بعد عام كامل من المحاولات زارها مرة أخرى، نفس المكان، نفس القهوة، لكن هذه المرة لا حراسة، لا سيارات، لا مال. قال لها: ما عندي شيء اليوم، لا مال ولا منصب، بس قلبي في يدك. نظرت إليه وفي عيونها دمعة خفيفة، وسألته: أنت فعلا تغيرت؟ أجابها بهدوء: أنا تعلمت أحب، وتعلمت أن الحب ما يشترى. وفي تلك اللحظة لم تعانقه، لم تبكي، لم تعده بشيء، لكنها ابتسمت وقدمت له فنجان قهوة بدون أن تأخذ ثمنه. وهذا كان كافيا له ليعرف أنه ولو لم يربح قلبها بعد، فهو بدأ أخيرا يمشي في الطريق الصحيح. اليوم سأروي لكم التجربة المرعبة التي حدثت لنا في منزلنا الجديد. في الأيام الأولى كانت الأمور عادية تماما، لم يكن هناك ما يثير القلق أو الريبة، لكن مع مرور الوقت بدأت أشياء غريبة تحدث. في أحد الأيام كنا نجلس في المطبخ أنا وأخواتي، نتناول العشاء ونتحدث ونضحك، وكان لدينا في المطبخ غرفة صغيرة نستخدمها كمخزن نضع فيه الأشياء التي لا نحتاجها باستمرار. فجأة سمعنا صوتاً وكأن شيئاً قد سقط داخل المخزن.
نهضت أختي لتتفقد الأمر، فوجدت الصحون قد وقعت على الأرض. استغربنا كثيراً، فكلنا كنا جالسين في المطبخ، فكيف سقطت الصحون وحدها؟ لم نعطي الأمر أهمية كبيرة وخرجنا من المطبخ. لكن بعد بضعة أيام كانت أختي تغسل وجهها في الحمام، وفجأة شعرت كأن أحدهم ضربها على ظهرها. ارتعبت وخرجت مسرعة، ظناً منها أن إحدى أخواتنا تمزح معها، لكنها تفاجأت عندما أكدنا لها جميعاً أننا لم نقترب منها. هنا بدأنا نشعر أن هناك أمراً غير طبيعي يحدث في هذا المنزل. وفي إحدى الليالي بينما كنا جميعاً نائمين سمعنا صوت طرق على الباب. كانت الساعة 3 بعد منتصف الليل. استغربت كثيراً، من الذي يطرق بابنا في هذا الوقت المتأخر؟ ذهبت وفتحت الباب، لكن لم يكن هناك أحد. عدت إلى غرفتي، وبعد دقائق قليلة عاد الطرق، لكن هذه المرة كان أعنف. شعرنا بالخوف الشديد، ولم يجرؤ أحد منا على فتح الباب. بقينا مستيقظين حتى أذان الفجر. في الصباح ذهبنا إلى والدتنا وأخبرناها بكل ما حدث، وكانت المفاجأة أنها هي أيضاً كانت تشعر بأشياء غريبة في المنزل طوال الفترة الماضية. عندها قررنا أن نغادر ذلك المنزل وننتقل إلى مكان آخر. I was walking home late one night after finishing my shift at a small diner downtown. The streets were nearly empty, and the only sound was the rhythmic tapping of my footsteps on the cracked pavement. The city had an eerie silence at this hour, the kind that made you feel like you were the only person left in the world. As I turned onto a dimly lit street, I noticed a figure standing under a flickering streetlight. He was tall, impossibly thin, and wearing an old suit that looked a few sizes too big. His posture was odd. His back was straight, but his head tilted slightly to the side, like a broken marionette. Then I saw his face. He was grinning. Not a normal smile, not even a creepy smile. This was something worse. His lips were stretched too far, his teeth exposed in an unnatural, almost predatory way. His eyes were wide open, unblinking, staring at me with an intensity that made my stomach churn. I quickened my pace, my heart pounding. I tried not to make eye contact, hoping he would just stand there. But he moved. Not walked, glided. His feet barely seemed to touch the ground as he mimicked my pace, always maintaining the same eerie grin. I turned a corner, hoping to lose him, but when I glanced over my shoulder, he was closer, much closer. His movements became erratic, almost like a marionette being yanked by invisible strings. He took exaggerated steps, sometimes hopping, sometimes shuffling, all while keeping his unsettling grin locked on me. I felt panic rise in my throat. My apartment was only a few blocks away, but it felt like miles. I broke into a sprint, my breath ragged, my ears ringing with the silence of the night. Then I heard footsteps, not normal ones. They slapped against the pavement, fast, uneven, and getting louder. I turned my head. He was running, still grinning. I didn't think. I just ran. My legs burned, my lungs ached, but I pushed forward, desperate to get away. When I reached my building, I fumbled with my keys, my hands shaking so badly I nearly dropped them, my ears straining for any sound outside. As soon as the door unlocked, I threw myself inside and slammed it shut. My chest heaved as I pressed my back against the door. Silence. Had he given up? After a few minutes, I forced myself to peek through the peephole. The street was empty. No sign of him, no sound. Relief flooded me, but only for a moment. Because then, a shadow moved, right by my window, and then I heard something. A low, whispered chuckle, and the sound of someone grinning in the dark. Welcome to Dark Fairy Tale 22, where horror meets reality. If you think ghosts, spirits, and the supernatural are just myths, think again. Around the world, there are places so terrifying, so haunted, that even the bravest souls refuse to enter them at night. In this video, we're diving into the chilling stories behind 5 of the most hotel room in the world. Stay with me until the end, if you dare, and don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon for more spine-tingling content. Let's begin.
Vanishing West. In 2003, a man named Gregory Mitchell checked into a historic hotel in New Orleans. He had reserved a 3-night stay, but by the morning of the second day, something strange happened. When housekeeping knocked on his door, there was no answer. Assuming he was out, they entered the room to clean, only to find it completely empty. No luggage, no clothes, no personal belongings. Even the bed looked like it had never been slept in. Confused, the staff checked the security footage. The cameras showed Gregory entering his room the night before, but never leaving. There were no records of him checking out. No calls made from his phone. Nothing. It was as if he had simply ceased to exist inside that room. Authorities were called, but no trace of him was ever found. The room was closed for investigation. But to this day, no one knows what happened to Gregory Mitchell. Some guests who've stayed in that same room report hearing whispers in the middle of the night, while others claim to have seen the figure of a man standing in the corner, watching. Blood-stained mattress. In 2010, a couple booked a weekend getaway at a small motel in Las Vegas. The price was cheap, and they didn't think much of it, until an awful stench filled their room. They complained to the front desk, but the staff dismissed it, saying, "It's probably the old carpets." But the smell grew stronger, almost sickly sweet. It was coming from the bed. Disturbed, the couple lifted the mattress, and underneath, they found something horrifying. A rotting corpse wedged inside the bed frame. The body had been there for weeks, hidden just beneath unsuspecting guests who had slept there before them. The police later discovered that a woman had been murdered in the room, and rather than disposing of the body, the killer stuffed her beneath the mattress and left. The room that doesn't exist. A businessman named Daniel Reynolds was traveling through Kentucky when he checked into an old roadside inn. It was late, and he was exhausted. The receptionist gave him a key to room 306. The room was at the end of a long hallway, and something about it felt off. The air was stale, the lights flickered, and there was an odd pressure in his ears. Like the air was too thick, but too tired to care. He locked the door and went to bed. Around 3 a.m., Daniel woke up to a knocking sound. It wasn't coming from the door, but from inside the walls. Slow, rhythmic taps echoed through the room, growing louder until they were pounding. Then, the phone rang. When he picked up, there was no voice, just deep, ragged breathing. Terrified, Daniel grabbed his bags and ran to the front desk, demanding another room. The receptionist froze and stared at him. "Sir, we don't have a room 306. She whispered. The keys in his hand vanished, and when he turned around, the hallway where room 306 had been was gone. Daniel fled the hotel that night, and when he later tried to find it again, it no longer existed on any map. Was he trapped in a different reality, or did he briefly cross over into a place that wasn't meant to be found? 4. The hotel's final guest. There's an old legend about a hotel that no longer stands in Chicago. It was built in the early 1900s and operated for decades until a fire gutted most of the structure. The remaining portion was abandoned, left to rot, but one room remained intact. Room 409. In 1999, a group of urban explorers snuck into the condemned building, eager to see what remained. As they roamed the halls, they noticed something chilling. Room 409's door was completely untouched, unlike the others, which were blackened and charred. The brass numbers gleamed as if they had just been polished. One of them, a man named Aaron, decided to push it open. To his shock, the room inside was pristine. A perfectly clean hotel suite, untouched by time. The bed was neatly made, the furniture looked brand new, and the air smelled of fresh linen. Then, the door slammed shut. Aaron screamed, pounding to get out. But his friends couldn't hear him. They saw nothing but burned out husk where room 409 should have been. Aaron was never found. But sometimes, when people walk past the vacant lot where the hotel once stood, they claim to see a light flicker on, in a room that no longer exists. 5. The unwanted roommate. In 2015, a woman named Rachel stayed in a famous luxury hotel in London. It was beautiful. Expensive chandeliers, gold-plated elevators, a place of elegance and comfort. But on her first night, she felt like someone was watching her. The feeling was so intense that she barely slept. The second night was worse. The air felt ice cold, and when she glanced at the mirror, she saw something that made her blood run cold. A tall figure
figure standing directly behind her. She spun around, but the room was empty. Panicked, she grabbed her bags and checked out early. The hotel staff didn't seem surprised. In fact, when she told them what she had seen, they nodded knowingly. Many guests report seeing him, the concierge admitted. But he never harms anyone. He just likes to watch. To this day, people still check into that same room. Some stay the whole night, but others wake up in the middle of the night to find their closet door wide open, as if someone had been standing inside. Watching them sleep, hotels should be places of relaxation, but sometimes they become the setting for our worst nightmares. If you ever stay in a hotel and something doesn't feel right, trust your instincts, because not all guests are the living. Would you dare stay in one of these haunted hotel rooms? Let me know in the comments below. And if you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more terrifying tales. Welcome to Dark Fairy Tales 22, where horror meets reality. If you think ghosts, spirits, and the supernatural are just myths, think again. Around the world, there are places so terrifying, so haunted, that even the bravest souls refuse to enter them at night. In this video, we're diving into the chilling stories behind 4 of the most haunted places in the world. Stay with me until the end, if you dare. And don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon for more spine-tingling content. Let's begin. 1. Bhangar Fort, India. Next, we travel to India, home to one of the most haunted places in the world, Bhangar Fort in Rajasthan. Legend has it that a sorcerer fell in love with a princess here and tried to use black magic to make her his. When his plan failed, he cursed the entire town, dooming it to eternal ruin. Soon after, the entire population vanished overnight. Today, Bhangar Fort is abandoned, and the Indian government has forbidden anyone from entering after sunset. Locals claim to hear whispers, laughter, and even cries coming from the ruins. If you ever visit, remember, once darkness falls, you are not alone. 2. The Stanley Hotel, USA. If you're a fan of horror movies, you might recognize this place. The Stanley Hotel in Colorado inspired Stephen King's terrifying novel The Shining. And trust me, the real-life hauntings are just as creepy. Guests have reported hearing ghostly piano music in the middle of the night, objects moving on their own, and eerie laughter echoing through the halls. The most famous spirits here include a ghostly maid, who still tidies up rooms, and a phantom child who loves to play pranks on guests. If you ever stay at the Stanley Hotel, be prepared for an unexpected visitor in your room. 3. Aokigahara Forest, Japan. Now we venture deep into Japan's most haunted location, Aokigahara Forest, also known as the Suicide Forest. Located at the base of Mount Fuji, this dense, eerie woodland has an unsettling silence. Many believe it is haunted by restless spirits of those who have taken their own lives here. Hikers often report seeing ghostly figures, hearing whispers in the wind, and feeling an unexplainable sense of dread. The forest is so dense that even sound is absorbed, creating an unnatural quiet. Would you ever dare to walk through Aokigahara alone? 4. Poveglia Island, Italy. Our final stop is one of the most terrifying locations in the world. Poveglia Island in Italy. This small island was once used as a quarantine zone for plague victims in the 18th century. Later, it became an insane asylum where horrific experiments were conducted on patients. Thousands of souls are said to have perished here, and their tormented spirits still roam the land. Fishermen refuse to go near Poveglia, fearing they might pull up human bones in their nets. Visitors who have dared to step onto the island report overwhelming feelings of dread, ghostly whispers, and even violent spirits attacking them. Today, the island is completely abandoned and strictly off limits. But some say at night, you can still hear the cries of the damned echoing across the water. Ravenswood High had been abandoned for years, but some say Lillian Carter never left. One night, Alex, Jordan, Mia, and Sam dared each other to explore the school. As they stepped inside, the air turned cold. A soft whisper echoed through the hallway. "Help me." Mia gasped, gripping Alex's arm, but Jordan laughed it off. They found room 36,
its door slightly open, the number barely visible under layers of dust. Inside, desks were overturned and a single chair rocked back and forth on its own. Suddenly, the chalkboard screeched as invisible hands wrote, "They locked me in. Don't let them do it to you." The door slammed shut. The shadows twisted, forming the ghostly figure of Lillian, her hollow eyes glowing in the dark. "They never let me leave. Now it's your turn," she whispered. The room shook. Desks slid across the floor. The air grew thick and heavy. Alex shouted, "We'll help you." Lillian froze. The shadows retreated. The door unlocked. They ran, but as Alex turned back, Lillian stood watching them. The next morning, room 36 was gone. Just a brick wall remained. But as they walked past, a faint whisper followed them. "Thank you." A young girl finds a vintage porcelain doll at a flea market, and strange things start happening. The doll whispers at night, leaving cryptic messages in the shadows of her room. The girl discovers that the doll was once owned by someone. As the whispers grow louder, who mysteriously disappeared, now the doll wants her to join them. To the Forgotten Carnival, a group of teenagers sneaks into an abandoned carnival, rumored to be haunted. As they explore, they find that the rides still work, but only for them. Soon, the carnival's original performers, ghostly and twisted, emerge to invite the teens to stay forever. 3. The Locked Door. Man rents a house with one peculiar rule: never open the locked door in the basement. One night, driven by curiosity, he opens it and releases something ancient and malevolent that begins to take over his life, inch by inch. I was driving late at night, middle of nowhere, just endless road and darkness. My gas tank was almost empty when I saw a gas station up ahead. No signs, no brand, just an old, flickering neon light. I pulled in, but something felt off. No cars, no attendant, just an old pump and a small store with dim lights. I stepped inside to pay, and that's when I noticed everything looked decades old. The newspapers on the counter, dated 1975. The food on the shelves, expired 50 years ago. Then, the bell above the door rang. Someone walked in behind me. I turned around. Nobody was there. But I swear, I saw the reflection of someone in the glass. A tall, shadowy figure, staring right at me. I ran out, jumped in my car, and sped off without looking back. A few miles down the road, I checked my rearview mirror, and the gas station, it was gone. The road that loops forever. I was driving home late at night, trying to take a shortcut through some back roads. No GPS signal, just endless fields and trees. After an hour, I realized I was seeing the same landmarks over and over. The same broken fence.